Théorème de milieu dans un triangle. وهتقول dans un triangle يعني triangle quelconque أو triangle isocèle أو triangle rectangle أو équilatéral أو demi-équilatéral. يعني بكل الاحتمالات للتريانgle. Si on a dans le triangle ABC, M milieu de AB, M milieu de AB et N milieu de AC. Alors, d'après le théorème de milieu, le segment joignant joignant les milieux de côté واصل بين المilieu de côté شفتوها MN هيدي الام milieu والان milieu هيدي السيجمون شو بيصير parallèle à la troisième côté هيدي parallèle على هيك parallèle à la troisième côté بتصير parallèle à la troisième côté et vaut sa moitié alors MN parallèle BC, et MN égale BC sur 2. MN égale BC sur 2. Donc, شو بتصير MN parallèle à BC ou MN égale BC sur 2. Donc, d'après le théorème de milieu, le segment joignant les milieux d'un côté. دغري بس تشوف على مليو دان كوتي بقلب تريونغل معناتها قصده عن تيورم دو مليو. شو بيعطيني تيورم دو مليو؟ ام ان المليو شفتوهم ام والان هن المليو. بيعطيني السيجمون ام ان باراليل على البي سي والسيجمون ام ان ايجال بي سي سور 2. ريسيبروك. شو الريسيبروك اللي قالوا؟ ان مليو دو اي سي. Demande que n milieu de AC, m milieu de AB et MN parallèle BC. Là, dans le triangle, je fais un D. M milieu de AB, MN parallèle à BC. هو اعطيني اياها. لكن شو بدي برهن هلا؟ بدي برهن انه passe par le milieu de AC. انه N milieu de AC. N milieu de AC. وبيرجع بيعطيني relation MN égale BC sur 2. D'après la réciproque de théorème de milieu. D'après la réciproque de théorème de milieu. La droite menée du milieu d'un côté parallèle à deuxième côté, laquelle? La droite menée du milieu, طالعة من المilieu. La droite menée d'un milieu parallèle à deuxième côté passe par le milieu du troisième côté. Alors un milieu de AC. D'après la réciproque de théorème de milieu. شو اساسا تطبق تيورم دو مليو يعني بدي برهن ان مليو دو اسي بدي برهن نقطة مليو دو كوتي لكن شو عندي ام مليو دو ابي لازم يكون معي ام مليو دو ابي ولازم يكون معي ام ان باراليل على البي سي alors d'après la réciproque de théorème de milieu la droite joignant ou menée du milieu d'un côté من جهة الدروات من مليو للكوتي AB parallèle على البي سي من المليو parallèle على البي سي passe par le milieu du côté AC passe par le milieu du troisième côté donc N milieu de AC et MN égale BC sur 2